हूँ विसर्जन साई बापा ना रवींद्र साई अग्निकुंड ग्राम राहण ग्राम पंचायत निर्वाचन मंडली बालिकुदा एरसमा। अच्छा कौन सब रही मौलिक समस्या आप गाँव देखो दीर्घ 25 वर्ष है गोटे सरकार को आम बाछिकी आसूले आम बाछुलु आम बापा अजा पूर्व पीढ़ी बाछी बाछी आसी है कि दीर्घ 25 वर्ष भितर आमर जेकोसी मौलिक सुविधा आप चिंता करूँ से रास्ता हो कि पानीय जल हो कि स्वास्थ्य भित्तिक सेवा हो जेकोसी स्कूल घाट ठूँ आरंभ कर आप जेकोसी माने चिंताधारा करूँ सबुठी समस्या अच्छी सबुठी समस्या अच्छी कौटी समस्या नहीं बोली कहले आपण मैंने विश्वास करेंगे सबुठी जो जगह आप पाद पकेबे से जगह आप समस्या समाधान सम्मुखीन आप करेंगे किंतु बर्तमान विशेषकर जो रास्ताघाट कथा ये पचारूँ से कहते ये रास्तार मूल जो समस्या अच्छी कौन से तार असुविधा प्रकृत कौन देखो दीर्घ 25 वर्ष भितर आप जो रास्ता दे गति कर आसिले बर्तमान कौन ना तादेह किसी पाउडर गुंड खिंचा जाए कौन ना लोक मानक प्रलोभित करने आम मैंने किसी कार्यकारी करूँ किंतु दीर्घ 25 वर्ष भितर पाखापाखि 5 वर्ष फॉल्स बिल से रास्ता हो जाए फॉल्स बिल आपण मैंने जानी फॉल्स बिल करी लोक मानकर माने भावना सहित खेलिकी बर्तमान से जो सरकार ये माध्यम गति कर आपको लगुच जो बर्तमान जो पाउडर बिंची रास्ता यहाँ गोटे भोट हाथीबार गोटे प्रलोभन देखो दीर्घ 25 वर्ष भर जब हो पारानी आपड़ ए वर्ष जब देखुं पाउडर माने छिंचिक रास्ता घाट कर यहाँ तो गोटे स्वाभाविक कथा भोट हाथेबार गोटे स्वाभाविक कथा यहाँ तो कौन गोटे अच्युत माने कथा नुह जे भोट हाथेबार माने करूना बोली यहाँ कि ग्यारंटी भोट हाथेबा लोक मानक आखि दृष्टि देखापी कौन ना आम गोटे योजनार अंतर्गत आम गोटे कार्य करूँ किंतु जो रास्ता घाट आप देखुं हो ये जो रास्ता जो पाउडर छिंचा जाइए यहाँ प्रधानमंत्री सड़क योजन अतिक्रम कर मो ना क्षेत्रमणि स्वाई आम घर अग्निकुंड पंचायत पंचायत राहण कौ निर्वाचन मंडली बालिकुदा। अच्छा कौन सब समस्या रही आपंकर समस्या तो सब अच्छी किसी ना घर ना द्वार ना पानी ना कि ना कहीं आपन कौन जो मिलूँ प्रधानमंत्री आवास योजना विजु पक्का घर जो रही मुंड गुंजा किसी आप मिलने किसी मिलनी कहीं मिललानी कहीं मिललानी आम केमती कहूँ आम तो पकड़लु दिऊ से कह तुम घर आई बोली आम समस्त घर आसो आमर ना घरटा आईला कौन है ना के जानी आम जानू तुम कटि जाइए सरपंच आप कहले आउ टंका मागिले आम पाखे टंका ना आम दबू कौटू आम दे था घर हराई दे था ताले पॉकेट गेंजा खोजुतले बोले पॉकेट खोजु नतले आउट घर देले पॉकेट दे पाइलु न घर देले एबे कोन केमते रहउचंती घर रहउंती देखु त तमे एठी गुआळ सैठी हांडी एठी घर सैठी सोसु सैठी चाल रे आपण रहउचंती आउ कोन समस्या पानी समस्या कोन केमते पानी समस्या से छकरू पानी आनुछु आउ जदी से पाइपटा खराब हो गेले आपण पुनी कोडी जाय से रहिबो आउ आमे जाउ कोसिदा गां पानी एते एते बाटो जानती पानी हां जो खरारे मरारे आमे एतिर जाउ कहीं सरकार तो कहते विकसित धारा रे बहुत किसी योजना कहीं योजना पहुँच पार आमर एठी किसी देना सब आड़ किंतु योजना जाउछि किंतु ये गाँव किसी आसुन कहीं केठी अणदेखा करा जाउछि कोन भाई आउ आमे केंति कहू जे विधायक पूर्वतन जे यदि सरकार दउथबा अधुर के खाउथबे आमे पाइलु किछि तो पूर्वतन विधायक थिले से कोन किछि बुझिले बुझि नथिले ना बुझितले तो घर पर मिलितांदा केबे देखिचंदी याडे आसी की समस्या बुझिबा या ना किछि नै विधायक केबे आसिना त अपन गाँ को ना केबे भी आसे 5 वर्ष बीती गला तांकर किछ आसे ना तपन कुमार स्वाई गाना कोसीदा अग्निकुंड को निर्वाचन मंडली आपनकर हमर बालिकुदा एरसमा। अच्छा कोन रही आपनकर समस्या रही हमर बहुत समस्या पानी रो पूरा टोटल समस्या अछि हमरा पानी पाउन किंतु पानी गोटा पाइप खराब हे गले हम जीवा पड़छि गोटा हाफ किलोमीटर वाट पानी पई। अच्छा हमें कोन पई बीजेडी कैंडिडेट को दबु जेतो आपन खराब हे जाय आपनकर से जो ट्यूबवेल खराब हे जाय पुन तापर केमति कोन पानी पिया पी करंती माने बहु पैसा ला बादे से अजरा न हबा पूर्व 15 दिन पर टॉपिक ला बादे हम जीवु पानी पई हाफ किलोमीटर वाट पानी पई भार करी आनी करी आसीबु काई आपन जल संपद मंत्री तो आपनकर थिले बालिकुदार से कोन किछि समस्या कोनोसी समस्या बुझिबार नाही। अच्छा किछि कहिले भी सुनिबार नाही त आसीबार नाही आ बुझिबे कोन आ कोन पई बीजेडी कैंडिडेट वोट दबु आपण रास्ता घाट समस्या कोन केम रास्ता घाट समस्या एबे भोट आसु जाउची तेनु करी मरामत चलची आउ आगुरु किंतु करनो आगुरु सुनिबार नाही आपण लागुची ए जो भोट हातेरे एटा गोटे नुवा योजना तांकर हां ए भोट हातेरे नुवा योजना ए सब काम चलीची एम सब माने चलो हंती आउ काई सरकार तो कहउछन बहु किछि विकसित करछन बहु किछि योजना बद्ध करछन वोटर मान पे विशेष कर जनता मान पे साधा जनता पे किंतु आपण काई करनांती पटरे एपडू तो हमरा आसीबार नाही कंदीटा पड़ी जाउनी ना तेनु करी केही आसुनांती आउ गाड़ी विक्रम हाथी बापा नाम मुरली हाथी गाँ ना कोसीदा पड़ा अग्निकुंड पंचायत राहण एटा को निर्वाचन मंडली आपनकर बालिकुदा निर्वाचन मंडली। अच्छा कोन सब समस्या रही मौलिक आपनकर जे कि आपण अभाव रछंती अभाव तो सब असुविधा अभाव बेले कोन अभाव जहाँ कहब अभाव बोली रास्ता नहीं पानी नहीं
ମାନେ ବହୁତ ତ ଅସୁବିଧା ଏମିତି ଗୋଟେ ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟଟାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ହଉ ନହେଲେ ତାକୁ କାନ୍ଧେଇକି ରହୁ ଟୋକେରେ ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ କ'ଣ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ର ଫାଉଡ଼ର ଛିଞ୍ଚି ଦେଇକିରି ତାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଏପଟରେ ପୋତାପୋତି ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ ମାଟି ଫିଲି ନାହିଁ ସେମିତି କ'ଣ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇକିରି ମୋତେ ତାକୁ ପାଉଡ଼ର ଆଗରୁ ପକଉନଥିଲେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ସକାଶେ ଆଗରୁ ପକେଇଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ ନେବେ ବୋଲେ ଲାଗୁଛି କି ଭୋଟ ହାତିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ହଁ କେବଳ ଭୋଟ ପାଇଁ କେବଳ ଆର 5 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଆମର ବାବୁଲି ବାବୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିନି କ'ଣ ବାବୁଲି ବାବୁ ବୋଲେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ବାବୁଲି ବାବୁ କ'ଣ ବାବୁଲି ଦାସ କୁହ ବାବୁଲି ବାବୁ କ'ଣ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିନୁ କେଉଁ ବି ଲୋକଟା ବି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିନୁ ଆମ ମାନେ ବ୍ଲକର ଲୋକ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିନୁ କ'ଣ ଲୋକ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିନୁ ତାକୁ ସକାଳ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପଚାରନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ବାବୁଲି ବାବୁଲି ପାଣିର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ପାଣି ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ ଲାଇନ୍ ସେମିତି ହେଇଠି ସବୁ ଜାଗା ତାର ଫାର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ସେମିତି ଚଳୁଛି ଏମିତି ସବୁ ନିକଟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଛି ତ ମୁରୁଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କି ଅଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ସେମିତି ଆସୁନି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆସୁନି କୋଉନ ଗୁଳିଆ ପାଣି ଆସୁଛି କୋଉନ ନାହିଁ କୋଉନ 8 ଦିନ ହେଲେ 45 ପାଣି ଗାଁ ନା ଅଗ୍ନିଗୁଣ୍ଡ এটা কোন পঞ্চায়েত যাଉଛି ରାହାଣ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାଲିଗୁଡ଼ା ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବିଧା ଆପଣ ମିଳିଛି କୋଉଟା ଅସୁବିଧା ଅଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ମିଳିନି କିଛି ମିଳିନାହିଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ହଉ ଘର ରାସ୍ତା ତ ଏବେ ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବହୁ ଇଏରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ଯିଏ ସେ ବି ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ବିଧାୟକ କ'ଣ କେବେ ଆପଣ ଗାଁକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ନା 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 କେବେ ଆସିନି ଆପଣ ଯୋଉ ରାସ୍ତା କଥା କହୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଯିବା ଆସିବା ଆପଣ କରନ୍ତି ଆଗରୁ କାଦୁଅରେ ତାହେଲେ ତ ବର୍ଷା ଦିନ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ ନା ନା ଆଣ୍ଠି କାଦୁଅ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେମିତି କ'ଣ ଆସେ ବର୍ଷା ରୋଗୀଟା ନେବା ପାଇଁ ରୋଗୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଜମା ଆସିପାରେନି ଗାଁକୁ ନା ନା ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ରୋଗୀ କେମିତି କ'ଣ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଇଏ କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାହ୍ନେଇ ନେବା ଦେଖିଲେ ଆଉ କ'ଣ ପାଣିର ସୁବିଧା କ'ଣ କେମିତି ପାଣି ତ ଗୋଟାଏ ପାଇବି ପାଣି କ'ଣ ପାଣି ଏଇ ବର୍ଷ ଆଜି ପାଣି ତ ପିଇ ହେଉନି ଏବେ 2 ମାସ ହେଲା ପାଣି କ'ଣ ଗୁଳିଆ ଟିକେ ଅଛି ପାଣି ତ ଗୋଟା ପ୍ରକାରିଆ ବାସ ହେଉଛି ଛୁଇଁ ହେଉନି ପାଟିରେ ପିଇ ହେଉନି ଏଇ ପାଣି ପାଇବେନି ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଆପଣ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନା ନା କରିନୁ ଆମେ ସେମିତି କରିଛୁ କାହିଁ କହିବୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବୁ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ସିଏ ଯାହା ଖାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ଖାଲି ସରିଲା ବାଦେ ଆଉ କେହି କାହାର ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କିଛି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଖାଳି ବୋଝ ହେବ କେମିତି ଆଚ୍ଛା ତ ଆପଣ କହିବା କଥା ଆପଣ ବିଧାୟକ ଆପଣ ଗାଁକୁ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି ନା ନା ତ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୋଟଟି ଅଛି କାହାକୁ ଦେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଥର ଭାବିଛୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବରାଦ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଏତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସବୁ ଲୋକ ଯଦି ଚାହାନ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ବରାଦରେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଚ୍ଛା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଲେ କେଉଁ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା ଭାବିଛନ୍ତି ଆମେ ବିଜେପି ବିଜେପି ଦେଲେ ଭାବିଛନ୍ତି କାହିଁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବିଜେପିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆସିଲେନି ଆପଣ କ୍ୟାମ୍ପିଂରେ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା